I want to use this opportunity to thank every one of you for being here this morning. And to say officially, Happy Mid-Year Thanksgiving to all of you. Happy Mid-Year Thanksgiving. Thank God you made it. Yes, thank God we all made it. We're not going to lie that these few months we have gone through hell. Some of us have fallen sick. But in all these things, God has been faithful. Our prayer this morning will be a prayer of thanksgiving. 1 Thessalonians 5 verse 18. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Colossians 4:2. Continue steadfastly in prayer. Being watchful in it with thanksgiving. Everybody stand, shout, say, Father. I want to do something like you have bread, which I know you have bread. Everybody shout, say, Father. In the name of Jesus. Thank you for life. Thank you for good health. Thank you for sound mind. Thank you for food on my table. Thank you for life. Thank you for January. Thank you for February. Thank you for March. Thank you for April. Thank you for May, June. As I enter July, thank you. Thank you for August. Thank you for September. Thank you for October. Thank you for November. Thank you for December. Thank you for 2021. Say thank you, Jesus. Turn into your prayer. Begin to thank Him. Begin to thank Him for good health. Thank Him for life. Thank you for money in your pocket. Thank you for appetite to eat. Lord, we are grateful. Lord, we are thankful. As an individual, we say thank you, Jesus, for your goodness. As a church, we say thank you, Jesus, for your kindness, for your mercy, for your loving, tender mercy that never fails us, that never fails towards your children. Lord, we say thank you. Lord, we exalt you. Lord, we magnify your name. Lord, we have come to thank you with everything we have, with our life that you have given to us, with our strength that you have given to us, with our legs that you have given to us, with our hands that you have given to us. We have come to Mount Zion, the place of deliverance, just to give God our thanks, just to give God our praises. We have worshipped Him by songs. We have worshipped Him by dancing. Let our praises rise up unto you. Let our praises be accepted. Lord, we give you glory. We give you honor. We give you adoration. Thank you, Father. As your word will come forth again, Lord, speak to everyone that will hear the sound of my voice. Let there be healing. Let there be deliverance. Let there be transformation by the efficacy of your word. Thank you, Jesus. We give you glory. In Jesus' mighty name, let me hear very loud amen. May be seated. God bless you. Welcome you once again to Thanksgiving and our communion and anointing service. Ako mag-aabay ka ninyo sa atong pagpasalamat o atong communion o anointing service. Today marks the last day of our series on blessing. O karong adlaw mo na katapos ang adlaw sa atong pagpudlo may tungod
tungkol sa panalangin. Quickly, I'm preaching on blessing part 5. O ako magawali karon sa panalangin ikaw mga parte. Amen. Amen. Blessing part 5. O mga panalangin ikaw mga parte. I want you to know blessing of God is good health. O gusto na ko nga masaya ninyo nga ang panalangin sa Diyos mo ang pangmain panglawas. Yes, many people did not recognize that. O daghan sa mga tao ang wa magtanaw niya. You see, if you are an unbeliever, you will not recognize that good health is a blessing. Kung ikaw sa kadili magtuto, dili mo makita nga may panglawas, panalangin di ay po sa Ginoo. It takes good Christian believers to recognize O ang usa ka magtuto, o sa Kristohan ang makailaran nga ang may panglawas, panalangin di ay that po good sa health Ginoo. is a blessing from Nga God. ang may panalangin nga gagikan o panalangin kinikikan sa Ginoo. I want us to see it in Exodus 23 verse 5. O ato ni kan-aw niya sa Exodus 23, versikulo 25. Worship the Lord your God, O simba ka ang inyong Ginoong Diyos. and His blessing will be on your food and water. O ang iyong panalangin maabot niya sa imong pagkaon sa inyong imnunon. I will take away sickness from among you. O akong pagatantangon ang mga sakit o balatian gikan kanimo. Let me make a little bit of emphasis on worship. O ako ni siya tagalog ng pasiya duman ang mga pagsimba. You see, there are benefits of worshiping God. O naabay kay makuha ang benepisyo niya sa pagsimba sa atong Diyos. The reason why some people don't see the blessing of God in their O life nagpasok nga niya kung bakit nila makita ang panalangin sa Diyos sa ilang kinabuhi. is because they worship man Kung kaya nilang ginasimba mga tao naman. rather than worship God. Kaysa magasimba sila sa Diyos. You see, man cannot bless you. O ato biyang hibawan niya ang tao, di na sila makapanalangin kanimo. More than the way God will bless you. Dabaw pa nga ang Diyos, dabaw sa Diyos niya makapanalangin. Do not go for the blessing of man Ayaw na yung akas sa mga panalangin niya na nalikan sa tao. and neglect the blessing of God. O imo na ilong pasagda ng panalangin niya na nalikan sa Diyos. Worship O pagasimbaha God ang atong Diyos, bring blessing in your life. o kini magadala o panalangin sa imong kinabuhi. When you worship God, He bless your food. O sa na ikaw magasimba sa Diyos, siya magapanalangin sa imong ipangkaon. He bless your water. O siya magapanalangin sa imong mga tubig imnunon. And this come as a result of worshiping God. O kini nagaresulta gikan sa pagsimba sa Diyos. You see, we are living in a wicked world, Mama, O kita nagpuyo is dautang na kaliputan naman. where people take other people's life via poison. O naguban, mupatay, mukundo sa ubang kinabuhi, pinaagi sa panghilo. They put poison in your food, O magutang sila hilo sa imong pagkaon. and then you eat it, you die. O sa niyang imo ning makaon, mura na imong kabutihan. But if you are a worshiper of God, Apan kung ikaw sa katigsimba sa Diyos, no poison that will have effect in your life. agwa na gihilo nga makaepekto sa imong kinabuhi. Because one of the benefits is that God will deliver you from that poison. O kung kaya sa kabenepisyo mo niya ang Diyos magaluwas kanimo gikan anang hilo. So you see why worship is good. O man ato makita na ang pagsimba sa Ginoo maayo ngayon. Second benefit of worship, O kay kaduha ka benepisyo nga makuha nato sa pagsimba. when you worship God, I said He will bless you. O sa niyang magasimba ka sa Diyos, siya magapanalangin kanimo. He will take away sickness from your life. O tantangon o kuhaon niya ang balatian sa imong kinabuhi. It's a benefit. O kino sa kabenepisyo. You see, Mama, all these years that I've been preaching the message of the kingdom, O sa tibok ng katuligan ako nagawali na sa mensahe sa ginharian. I come to understand people have great expectation when the bishop will start laying hands on people. O wa di mo kasabot din ako pada ko kayo ekspektasyon nga sa iya ang bishop mupandong niya sa iyang kamot nga kanila. The way in that special moment when I start praying for the sick and lay hands O on people, paano sila ng
in the midst of praise and worship. Usahay bayaw kanunay ng imong kaayuhan nagataban bayan sa imong pagsimba o pagdahil sa Ginoo. When some people don't take praise and worship serious, O ginagubandi, ganit kayo seryoso panahon sa mga pagdahil o pagsimba. where their healing is. O din, anha bayan ni mo maangkon ang kaayuhan. During worship, you see them putting hands in pocket. O panahon sa mga pagsimba, mangimulsa na ka. You see them looking at the windows. O magsigil ka linya sa bintana. You see them thinking of their business. O ang uban maghuna-hula ara silang negosyo. They are in church, but their heart is in Tacloban. O naa sila simbana pa na nilang kasing-kasing na iabot na sa Tacloban. Oftentimes, they lift up hands, but their heart is in Ormuk. O usay, isa sila silang kamot ang pa nilang kasing-kasing tuan na dahil sa Ormo. Or in Mindanao. O di siya naabot na dahil po sa But Mindanao. they are here in church in Solo. Para nilang nawas na din sa simbahan sa Sober. And they go back home the way they came. O niuli na sila sama sa ilang pag-anhin. They go back home with their sickness. O niuli sila nga nagatangag gihapon silang balatian. Even when Bishop lay hands on them, they still go back home with the sickness. Isa lagi pandungan na sila sa ilang bishop, di pa ulit ang gihapon na masakiton. Because they miss the moment of their healing during the praise and worship. So, kay ilang na-miss ang panahon na maangkon ang kayuhan panahon sa mga pagsimba. I love worship. I love praises. O, ako nahigumaganahan ko sa mga pagsimba o pagdahon. Because when we live this simple world in heaven, there is no preaching. O, tungkol kaysa niyang mubili at tanin makasasala ng kaliputan, dito sa langit wala yung magawali dito. In heaven, is singing, O, dito sa langit magsige na tag-awit dito. praising God and worship God. O, magaday, magasimba sa Diyos. That's the only thing we do in heaven. O, mawala to'y atong pagabuhaton dito sa langit. So if you cannot worship God here on earth, what makes you think you can worship Him in heaven? O, kung di ka nakasimba sa Diyos din sa kalibutan ka, saan ka rin pagsimba man dito sa langit na? Anyone that cannot worship God have lost the reason for living. O, kinsa tong dili makasimba sa Diyos, nawala na sa rason sa ilang kinabuhi. Mama, this will be on my social media. Headline. Mama mo na butang na ko sa akong social media headline. I said it again. Anybody or anyone that cannot worship God have lost the reason for living. O, kinsa tong nawala na o di makasimba sa Diyos, nawala na sa rason sa ilang pagkinabuhi. Because the reason why we live on earth is to worship O, God. ang rason nga ng buhi pa talaga kinabuhi sa Diyos kalibutan, aron makasimba o dahil to sa Ginoo. So if you are still living on earth and you are not a worshiper of God, then you are a loser. O, samtang niya ka pa sa kalibutan, o ikaw dilitig simba sa Diyos, ikaw usa ka loser, I failure. can testify, I lie not. O, akong mga hatang mistigong di naman ko mapatay. I've experienced healing by worship. O, daghang kong nakasanib na sinati nga kaayuhan panahon sa pagsimba. There was a time I was lying down in a house today O, may panahon na samtang naghigda ko dito sa among balay. and I felt a terrible migraine headache. O, akong nabati ang sakit kaayo nga migraine sa ulo. You know, I pray, but the headache is still there. O, ako nag-aampo pa nagpabilit maghihapon ang gabat sa ulo. And then I begin to worship God, I begin to praise God. O, nagsugod ko sa pagsimba o sa pagdahil sa Diyos. As I was praising God, the headache was still there. O, samtang ko nagdahil sa Ginoo, ang gabat sa ulo nagpabilit. But I continue to praise God and to worship O, God. ako nagpadahil hapon sa pagsimba o sa pagdahil sa Diyos. You know what? In the midst of that worship God, the migraine headache disappeared. O, nasay ka mga taliwala sa pagsimba o sa pagdahil sa Diyos, nawala ang migraine na bat sa ulo. Why? There is power in worshiping God. Naman din na ay ahon sa pagsimba sa Diyos. Worshiping God should not just end in church. O, ang atong pagsimba, dili na baya kutob diri sa simbahan. Worshiping God should go beyond church service. Kinahanglan magasimba ka, gawas diha sa simbahan. Worship God to be anytime and everywhere. O, ang pagsimba sa Diyos, bisan asa bayaw, bisan unsa ka panahon o oras. Worship God is to worship God while you are cooking. O, ang pagsimba sa Diyos, pwede ka magasimba sa Diyos panahon ka magluto. While you
putting magic syrup in the O, soup. samtang nagbutang kag maling sarap sa imong sabaw. While you're washing the blade, O, samtang nagahugos ka sa plato. you are singing. O, ikaw nag-aawit. You are worshiping O, God. ikaw nagasimba sa Diyos. While you're doing that house O, chore, samtang ikaw nagabuhat o himno sa bayan. singing has become lifestyle of a believer. O, ang pag-aawit na imo na usa ka lifestyle sa mga magtuto. That's how you know a Christian. O, anak ni mo maitag ba ang Kristohan? If you go a place, you see a lady or a guy was singing Christian song, it's not just singing, it's a believer. O, kung na kayo makita, yung sa katao, babay lalaki nga nagawat ang Kristohanon yung mga kanta, yun na siya kasi kundi usa ka magtuto pag yun. Because that's what believers do. Kaya mo ba yan ay ginahimo, ginabuhat sa mga magtuto? Is to worship God. Ang pagsimba sa Diyos. Blessing of God is good O, health. ang panalangin sa Diyos pa ang mga ipaglawas. Do you have good health? Then give God O, thanks. kung ikaw nakabatulong may ipaglawas, pasalamat niya ang ginawa. That you're not spending money in hospital, you should give God thanks. Nga ikaw wa magkasto sa imong kwarta sa ospital, pasalamat ni kayo ng Diyos. Because good health is wealth itself. O, ang may panglawas ba hindi ba yan ang And ikaw? when, as you cultivate an attitude of worship, O, samtang ikaw imong ikultibar ang kinaiya nga masimbahan ka sa Ginoo, God will take away every sickness, every disease from your life. ang Diyos mo tangtang sa tanang balatian o sakit sa imong kinabuhi. Thank you, praise Him, for that powerful song. This O, salamat nga sa mag-praise din sa inyong lindot nga mga awit sa umataga. That's what Thanksgiving is all about. O, dinala ang mga pagpasalamat. Giving God thanks. Magkapasalamat ka sa Diyos. In praises, in worship, Diyan sa mga pagsimba o sa mga pagdahan. with our money, with our finances. O, binubalan sa atong salapi. We give God thanks. O, kita maghahatag sa Diyos ang pasalamat. As you live this service today, let worship be your lifestyle. Pag samtang mangulong tagi ka sa simbahan, atong gibuwan ang pagsimba sa Diyos atong kinaiya. Number two, Ikaduha, anyone who trusts in the Lord is blessed. o kinsa tong magasalig sa Diyos pagpanalangin. What I said again, anyone who trusts in the Lord is O blessed. kinsa tong magasalig sa Diyos panalangin. Proverbs 16 verse 20. O sa Proverbio 16:20. Whoever gives attention to the Lord's word, prosper. O kinsa tong maminaw mohatag atensyon diha sa pulong sa Diyos magmalambot. And blessed is the person who trusts in the Lord. O bulahan ang binuhat na nagasalig sa Ginoo. Now, as you are listening to the word of God right now, you will prosper. Samtang kamo naminaw pag-ayon sa pulong sa Diyos, kamo pagalambot. Because there are other people, they don't want to listen to the word of God. Kaya na ibang tao na dito din manglahan maminaw sa pulong sa Diyos. They prefer to listen to secular music. O para nila mas maipamaminaw sa sikilan ng mga awit. When they visit YouTube, only what they listen to is Rihanna, O sa diyang mutala sila sa YouTube, o ilang paminahon si Rihanna lang. Beyonce, O si Beyonce. Kanye West. O si Kanye West. That's what they listen to. O mabila nila ang paminahon ko dyan. They won't have time to watch messages. It may not be my message on YouTube. It O wala ko sila'y panahon na mutala sa mga pagwali. It's not only preaching that is on YouTube. YouTube is a biggest TV all over the world. O dili reakinhanan niya ang ako ang YouTube ay tanaw ni daghang bayaan makita sa YouTube. Don't we have Filipino pastors that we watch them on YouTube? O wala yung mga Pilipinong pastor na nagwali dyan sa YouTube. Don't we have American preachers that we listen to them on YouTube? O wala yung mga Amerikano nga mga magwali nga pinatong paminahon dyan sa YouTube. Don't we have African preachers that we listen to them on YouTube? O wala yung mga African nga mga magwali nga mapili na itong paminahon sa YouTube. That's why some people remain where they are in life because they don't take heed, they don't give attention to the word of O God. wala nga kung paano nagpapili dyan sa ilang kahintang tungkol kay di man naging maminaw o mamati sa pulong sa Diyos. Anyone that give attention or pay attention to the word of God will prosper. O kinsa tong maminaw o mamati sa pulong sa Diyos manapon. Another translation says the person who God will succeed. O ganang translation na nasulti ang kanang tauhana magmalapuson. What prosperity you have? You listen to Beyonce from morning to night. Unsa may kalambuan ang imong makuha mo nagsige ka kag paminaw ni Beyonce gikan sa buntag hangtod sa gabi. The lady has made her
until I start making the kind of money they have made. Oh, naipanahon niya, may ko sa kukunin nga di ko mo tanaw sa celebrity. Antod niya, bukita sa kasama sa ilang kita. When I want those guys on YouTube, I give them advertisement, they make money from me. Oh, nagsige na kong tanaw nila mga celebrity. Sige na kong tanaw silang advertisement o sila ang may angkol. So I said before I will start watching them, let me first make my video, let advertisement run, let people make money for me. Oh, ako meron na, bago ko matanaw sa ilang video, mag-give mo kong kauling video, o mabutangan o advertisement, o pagkita sa ko. Amen. You need to be wise. O kinanan magmalaman ka. And my wife can testify. Anybody I spend my time to watch, it means there's something about that person that I want to be times two. Oh. That person in life. Ang tao nga akong pagtanawon na may gusto nga makuha gikan kaniya o makapunan. I don't just start preaching the word of God. Oh, buwa lang ko nga magawali sa pulong sa Diyos. There was a time when I was in Nigeria, even when I'm in the Philippines, there's a preacher I watched for 7 hours. Oh, may panahon sa nalito pa ko sa nila o din sa Pilipinas, nga na isa ka magwawali na ako nagtatanaw, babot o 7 ka oras. This is not a song. Preaching. Kung dili siya awal, kundi maminaw lang ko sa wali. We have 24 hours. I take 7 hours out of my 24 hours to listen to a preacher. Oh, naay 24 natay 24 oras, at may kwa ko 7 ka oras sa pagpaminaw lang sa kamagwawali. Not all preachers, particular preachers. O dili ka nang magwakulit na kini mo sa ka-particular na magwawali. That preach the word of God. Na nagawali sa pulong sa Diyos. 7 hours. 7 ka oras. That's why you see when I talk like this now, I'm loaded O wala na makita ko nga gawin ko na gawali, kaya na puno by naman. the grace of God. Pinahali sa grasya sa Diyos. Spend time to listen to the word of God Kaya mo kulong panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. so that you will succeed in life. Ang kamumag malampuson sa inyong kinabuhi. And blessed is the person who trusts in the Lord. O pulahan ang tao na nagasalit sa Diyos. Many people can never trust in the Lord. O uban dili kaya ang musalig sa Ginoo. It's a blessing to trust the Lord. O usa ka panalangin kaya ang pagsalig sa Ginoo. There are people in this pandemic, troubles everywhere. They are still seeing witch doctors. O panahon sa pandemya din nagkaarang kalisod sa bisang asa para nila mas may pangabunuon sila sa usa ka witch doctor. They are still trusting in witch doctors. O sila nagapadayan sa pagsalig sa mga tampanan. They are sick. They have spent all they have, but they are still seeing juju. In Nigeria, we call it juju. O sila nagmasakiton o may gasto nagdakong kwarta pan mudoon ang gihapon sa mga tambalan sa Nigeria gitawag na mo ni juju. You know, I don't know how they do juju here. This witch doctor ability, but in my country where I come from, O din gikan sa nasa na kung kinanan when you went to see a witch doctor or juju, o sa diyang mudoon ka sa Native sa doctor, tambalan ang gitawag ni juju. you must trust in him O kinanagin mo siyang saligan. that he can meet your needs. Niya siya makatagbo sa imong pagnahangan. So you tell him what brought you and what is your problem. Sabihan mo siya kung nga ni doon kaniya mo sa imong problema ginahangan. And these people, they are very wise. They will give you an assignment that's very difficult that you cannot find. Oh, kini mga tawahan sa mga marunong kayo, alam mo ako, tagaan ka nilang tahas na lisod juga ini mo kaputol. They will say, you want your sickness to go? O may nung sila maggusto ka na upiya ng imong balatian. You say, yes, yes. O magpatambal may nung sila, oo. Bring a virgin mosquito. Oh, may nung sila na magdala ka o gusto ka birthday na lamo. Pastor Daniel, where on earth will you find a virgin mosquito? Oh, pasuntay asa ko na mangita birthday na lamo. Papa, getting mosquito is no problem. I can bring 1 million for the man. Oh, ang pagdala mo, pili pa sa kami ang padala. Mosquito, I can get anywhere. Oh, makuha ba ang mosquito sa pisang asa? But how will I know that this mosquito is even man or woman? Oh, saan mo sa ibang baji o laki ba ng mosquito mo? Let's say I finally found out, oh, this is a woman, this is a woman. Confirm. Hallelujah. Oh, Woman. let's say nakakita na kung baji na lamo. How will I know that this very woman mosquito is a virgin? Oh, minsan ako pagkaiba nga kinina mo, kausa ka birthday. You see, Papa, native doctor. Oh, ako nakita ang sa katambangan. And then you say, Baba, we call them Baba. Oh, ako silang gitawa ang baba. I cannot
find it, but a virgin mosquito. O ngayon na, di madug ko makakita. Di gusto ba makita ng birhen nga labo? What else can I do to replace that? O kung sa may lain akong bahimo. Baba will say, bring 1 million. I will help you find the virgin mosquito. O, ngayon na ang tambaran pagdala o sa kamilyon na ako makabarong palitan nimo. Bishop Sunday, look at church. There is no ceiling. No? O, Bishop Sunday, tanawa ang simbahan walay kisame. And some people that are giving that money, if you go their house, they are very poor. O, nagubang tao na nagdala ng kwarta kung at tuon mo silang balay perting kapusan. Or let's even say they are rich. O, lisay, adumanan sila. But when they worship, they never give the pastor or the bishop any money to repair the church or anything. O, dihin ang ilang, dihin sila nagsimba, wa gani sila, di sila makatag sa ilang simbahan bilang sa pag-ayo sa simbahan. But I carry 1 million and give to a witch doctor. Apang kaya nilang mubit-bit o sa kamilyon aron ihatag lang sa tambalan. And because they believe that the witch doctor can heal their sickness. So, kaya nagato sila ang tambalan makaayo sa ilang balatian. One day, the Baba will do charm for you, will give you charm and give you prescription. O, usa ka na makahimo ang tambalan o usa ka charm o usa ka tambal. One day, you go home, you say, hey, Baba, don't it go, Baba, don't it go. Sa pagmulining mo malipay ka, oy, di ayo na ko ni Papa. You did not know that Baba have increased the sickness. O, wa siya masayad na si Papa. Gitugang na naganyan mo ng ilang balatian. So that you continue to come to him Aron magsigil ang balik-balik o doon niya. and be spending your money to him. O, No. magsigil na ilaw ka gasto o dugang o kwarta o bayad na to kaniya. Baba, which doctor doesn't want to lose you? O, ang tambalan dili gusto na mawaaltan di kaniya. So one day you feel alright, second day the sickness becomes worse than even when it started. O, sa adlaw na ayaw ka pagpagkasunod, ano hinsamot naman ninuon ng imong balatian. What am I saying in essence? O, unsa may pagpasabot nako. Do not put your trust in witch doctors. O, ayaw ka din butang tao ng pagsalig sa mga mananambal. Put your trust in God. Kung dili, at tubutan mo ninyong pagsalig sa Diyos. In God alone. O, iha na lang sa Diyos. My hope is built on nothing else. O, siya sa Diyos ang ako ang pagnaon na anak na kung butang o dili bisang kisa. Walk in Christ alone. Apan diha ni Kristo lamang. Amen. Amen. Are you sick? Put your trust in God. O, naga kay balatian, di ko lang imong pagsalig na to sa Diyos. Are you feeling weak? Put your trust in God. O, nagmalayuhang bakay mo tayo pagsalig niya sa Are you Diyos. discouraged and broken? Put your trust in the Lord. O, istirahin ka pa magmasalong, huwag mo tayo pagsalig sa For the Diyos. Bible says, those that put their trust in the Lord Kaya pinagasulti kung kinsa na nagabutang silang pagsalig sa Diyos, will not be put to shame. dili siya pakawalangan. Put your trust in the Lord. Kung butang na diyan imong pagsalig na Even in the midst of death, put your trust in the bisan Lord. taliwala sa kamatay, ibutang imong pagsalig sa Diyos. You know, I thank God for a life, Pastor Tyler. Oh, nasay ba ako nagpasalamat sa kang kinabuhi, Pastor Kylie. Thank you for that message last Sunday. Oh, ako nagpasalamat sa iyong mensahe o ng Domingo. Recognizing the blessings of God. Oh, ako pag-recognize ang panalangin sa Ginoo. Being born again is a blessing of Oh, God. ang pagkabuhay ng Diyos usa ka panalangin sa Diyos. When you are born again, Pastor said it last Sunday. Oh, si Pastor naging mo, ikaw usa ka bagong dinagin, usa ka panalangin. She said, we are chosen by God. It's the blessing of God. Oh, siya mingon na ipag-ibig sa Diyos, kaya usa ka panalangin. If you are not chosen by God, you will not know how to trust God. Oh, kung ikaw wa piliya sa Diyos, di yung sabot niya Oh God. pagsalig sa Ginoo. You know, when I tell my wife that you are preaching that Sunday, Oh, sadya akong isulti na nga kasawa ikaw nagawali na nandinig ko ha. she looked at me. She said, after you have preached everything, what do you want me to preach? Oh, siya mingon na imo mamayang iwali o tanan sa pamay akong iwali. I laugh and I Oh, look at ako her. nakatawaran niya ng tanaw. I said, I didn't preach anything. I Oh, didn't preach dapat anything. hindi nangawa o kaya na akong iwali ang tanan. If I really want to preach everything, Oh, kung buhot ko nga iwali ko na ang tanan, you will not see any problem to preach. oh, wala na mo yun nakangawa, nakaikawa, nakaiwali na tanan. But in my heart, I believe
that something God has given to her. Apa sa akong kasing-kasing ako nagato, wala nagri sa kapitan na ihatag sa Diyos kaniya. And she said, yes, I'm ready. Oh, siya may mga sige, alam ko. By the time my wife finished preaching last Sunday, I felt like I've not preached anything this month. Oh, sadya na man siya guwanin na itong linggo para na ako wa pa may guwanin mo wala. Or let me put it this way. I thought I have started the series. My wife just started the series and end the series. Oh, ako naman na ako ang nagsugod sa pagtudlo. At siya ay ang nagsugod o nagtapos sa pagtudlo. When I begin the series that first Sunday, O sa niya ako nagasugod sa pagtudlo niya itong unang domingo. it's like this is the towel our target. O, morning tower ang atong target. I start the series, I go like this first Sunday, O, nagsugod nag-series ako ni Tuyo. which is not bad. It's very powerful. O, hindi man po nila dapat maayo man sa. The other Sunday, I go like this. O, sa lain domingo ni Tuyo na po ko. Bishop Sunday, this is towel our target for this morning. Oh, may mga bishop sa iba mo na target so nasa punto. Until Pastor Tyler came and God just did something alive. Oh, ato niya po, niwali si Pastor Tyron o may gisulti sa iyang tinapuli. And he is here. Oh, siya ni igo sa punto. So any preacher that will come around the world, being in Africa, being in US, being in Philippine preacher, Oh, sige sa itong magwawali nga nagalikan sa lain, either Americano or African na magwawali. anything that they will preach in blessing, on blessing of God, Oh, kinsa itong magawali may tungod sa panalangin sa Diyos. will be repetition on what Pastor Tyler preached last Sunday. Oh, magpalik-balik na siya sa giwali ni Pastor Tyron ni atong Domingo. Because it's all about hitting the target. O kay ang tanan ni tungod sa pag-igo sa punto. You see, today is the last series of the preaching. I'm still preaching what she preached last Sunday. O karon ang katapusang series sa pagtulapan nagawali ko sa iyang giwali ni atong Domingo. So when you give yourself to be used by God, O sa nangihata ng imong kaugalingon ang gamiton sa Dios, God will use you. ang Ginoo gamit kanimo. Blessing of God is to be chosen by O God. ang panalangin sa Dios nga kita gipili sa Ginoo. If you are born again, you are chosen by God. O kung ikaw sa bagong binuhat, gipili ka na sa Diyos. Lastly, number 3, based on my own, born again, I just copy from Pastor Tyron. It's not part of my destiny, I just copy. O, ako na isunod si Pastor Tyron, o ako na siya kopya. Amen. 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 Blessing of God is peace. Ang panalangin sa Diyos, kini usa ka kalinaw. You see, still, I will still go back to last Sunday, what she said. O, bakit lang ko sa iyang isulti ni atong Domingo? If you are not chosen by God, as she said, will you have peace? O, kung ikaw wala gipili sa Diyos, makabaton ka bang kalinaw? If you are not born again, will you have peace? Kung ikaw dili pa born again, makabaton ka bang kalinaw? It's what I'm talking about, right? O, mani akong isulti. Peace is a very powerful thing. O, ang kalinaw sa kanika gamhan, dako nga butang. Look at the comment. Even with the peace I talk about, I still follow here. O, tanawa na tanawa, bisag nagis ko na mo. Kalinawa, ihapon ko ka igo sa punto. Because chosen by God and be born again is hitting the target. Kaya ang pagpili sa Diyos, o diing o sa kabagong binuhat mo na ipag-igo sa punto. Until you are chosen by God, then God will give you peace. O, hangtod na gipili ka sa Ginoo, hindi ka makadawa kung kalinaw. And peace is the blessing of God. O, ang kalinaw sa panalangin sa Ginoo. Let's see that in Numbers 6 verse 24 to 26. Ang nalangin sa Numbers 6, 24, at 26. The Lord bless you and keep you. O ang Diyos magapanalangin o magatipid kanimo. The Lord make his face shine on you O ang Ginoo magadaan siyang naong naghatag nimo. and be gracious to you. O siya matuoy kanimo. The Lord turn his face towards you O ang Ginoo magatanaw siyang naong kanha kanimo. and give you peace. O magahatag siya kanimo o kanina. It is the Lord that gives peace. O ang Ginoo pa niya ang nagahatag o kanina. And he give that peace to those he has chosen. O siya magahatag niya ng malinaw sa inyang mga pinili. And to those that are born again, O yatong mga bagong binuhat. he gave them peace. O siya nagahatag kanila kalinaw. If you have one to thank God for peace. O kung ikaw na nagkapasalamat
money, but they don't have peace. O dahan sa mga tao, dahan kwarta, panwa, sila ikalina. Many people have lovely houses, but they have no peace. Apan daghan sa mga tao, ang dahan nindot nga mga panimalay, apan wala ikalina. Lovely children, but they have no peace. O mga gwapong nga mga kabataan, apan wala ikalina. All these things I'm mentioning, I'm still going back to last Sunday preaching by Pastor Tyrone. O panana kung gisgutan ko, balik ng gihapon ko sa diwali ni Pastor Tyrone. The woman of God said, all these blessings I'm mentioning right now, house, children, cars. O ang tanan nga, panalangin nga kung ginimitin mga anak o mga kabataan. Are temporary O blessings. hindi sila temporary nga panalangin lamang. We should go for eternal blessing. O kinalan ako ta mubukod sa eternal nga panalangin. Spiritual blessing. Espirituhanon nga mga panalangin. You know, when I sat there, I do video, not because I'm not paying attention to your preaching. O sa dihang nagtana ko dito nagahimo sa video, ang pasabot nga wa ko mamina sa giwali. Since this church, we don't have much workers O yet. kaya nato si wala pa man tayo mga workers. I want to help other viewers around the world to begin to view those preachings. O buto nga ako bang magtatanaw sa manasod mo tanaw sa atong ipangwali. To watch that preaching on YouTube, to watch it on Instagram, to watch it on Twitter. O sa pagtanaw sa wali sa YouTube o sa Twitter. Even though we have somebody do the video camera there, but sometimes I take my mobile, I do some short, I do some picture. It's to help those outside O for you. sunod na tayo video, nagapagikuha na gagmay nga mga video sa pagtabang sa wali. She said it's temporary blessing. O siya naging mga kinintanan, temporary na blessing lamang. If it is temporal, it means we are living it here. O kung temporary na, nagpasabot niya ako rin yung biyaan, dali. I just want my head. O gakong yamo lang sa kangon. I'm just there saying thank you, Jesus. Thank you. O may nga sa kang salamat, Ginoong Isus. Thank you. Many years ago, when my wife preached, I'm afraid. O kasa kanato sa diyang mawali ang akong asawa, maakno ko. Even though she's a good preacher, O bisan mo siya sa kamaayo nga pagtutod mo. I married my wife, she's already preaching in Qatar. O bago pa ko ng ninyo sa akong asawa, nagsugod na siya wali dito sa Qatar. She's doing well. O maayang iyang ginahimo. But still inside me, I'm not satisfied. There is one kind of goodness I want her to achieve. O apa na sa ako, na akong pagaling, wala ko'y gusto makita niya ang kaisog niya sa pagawin. As she preach God's word. O samtang siya magawali sa pulong sa Diyos. Prayer, keep her, put her in prayer. O ato siyang ibutang niya sa mga pag-apo. It is now, all these years that I've come to Philippines, that I see that tenacity, that confidence. O karon na nga, nandiyan na sa dinita sa Pilipinas, ang akong nakita ang kaisog na naaka niya. That I've been praying for. Nga akong giampog sa dulang panahon. Now I can boldly say with authoritatively that my wife can preach a crusade. Amen. O ako makainong lisod ng akong asawa, kaya ng buwali, bisa na tubangan sa krusada. And I will sit down there, cross my leg, and enjoy preaching of God. O ako magalingkod, o maminaw, o malipay na maminaw sa pulong sa Diyos. No fear. O di na malisan. Why? Nga naman. Because I know God is involved. O nasay ko nga ang Ginoo, improvement. I say all this today. O ako din giisudin ng tanan karon. It's our month of Thanksgiving. It's our Thanksgiving season. Ito kay mamalipanan sa itong pagpasalamat. Not just to thank God, but thank God for gift that God has given to people. O dili na kutob sa pagpasalamat sa Diyos, kundi pagpasalamat sa mga grasa na gihatag ngadto sa Diyos. That's why I thank God for our life. O man ako nagapasalamat sa Diyos sa iyang kinabuhi. And I thank God for your life. Ako nagapasalamat sa iyang kinabuhi. Yes, I thank God for your life. Oo, nagapasalamat sa bago sa inyong kinabuhi. That I can be able to stand there and make impact in your Na lives. makahimo ko sa pagbalog niyo o magkahatag ng impact sa inyong kinabuhi. A few years now, I'll see Michelle, see George, some of you are preaching the gospel. O, few years na nga maabot, ako kamang makita nga si Michelle o si Jeremy Magawali sa mensahe sa Diyos. Patricia, Jay, all of you O here. si Patricia o si Jane. That's why you never take it for granted. You see, Mama, I look at this, but I love laying hands. O, mama, ganahan ko sa pagpandong o kamot. I think these days, maybe next month, Pastor will lay hands. Maybe in 2 Sunday,
in one anointing service, she will lay hands on her. O siguro sa sunod panahon si Pastor Tyrone mismo ang mupandong sa iyang kamot. Because there's something she's carrying O tumagkay na siya ipitbit sa iyang kaugalingon. that need to impact into your Na life. kinahanglan i-impact usab niya sa imong kinabuhi. She's intelligent. O siya sa kamanamon. God has given her knowledge. O ang Ginoo nagahatag kanya kaibaw. When I say this, it doesn't mean that I'm praising you like carnal people. No. O wa ba ko magadahay mo mga kanan. When you see something in people's life, you don't just remove eyes and see God still knocking in their life. O sadyang namoy makita sa siya katao. Kinahanglan tan-awon ninyo kini nga kinikitan sa Ginoo. Then if you do that as a preacher, you are an idiot. O kung dili mo na tan-awon kung sa kamaguli, ikaw sama sa usakan mo. I know what I'm talking about. O ako nasayod sa akong ginasulti. She has skills. O na siya kakayahan. When I say skills, she's versatile in O skills. sadyang may ko kakayahan, dahan siyang mahimo. As I close it, she will lay hands O sa sunod pa lang siya mismo ang mupandong sa iyang kabut. and impact into your life. O muhatag nga sa inyong kinabuhi. I'll just stand beside her here. O mo kuyog na kong balog diha kaniya. And when you come, you receive it. O sadyang mo tuon mo, dawaton ninyo kini. And few years from now, you begin to make exploit around the O world. sa umaabot niya mga tuig, naamoy ka. If you believe that, stand on your feet and wave your hands and shout hallelujah. Amen and amen. Let's get communion ready. Atau nama dengan Tuhan. Lord,